पहले हम एक div लेंगे, div ओके। div में क्लास देंगे, क्लास का नाम लिखेंगे स्पिनर ओके। नेक्स्ट हम हेड टैग में क्या करेंगे, स्टाइल टैग, इसके बाद स्टाइल लेंगे, ठीक है, स्टाइल, और स्टाइल में क्लास को सिलेक्ट करेंगे स्पिनर ओके। स्पिनर सिलेक्ट कर लेंगे ओके। नेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड, चलिए ऑरेंज रेड दे देते हैं। नेक्स्ट हाइट 250 px। नेक्स्ट width 250 px ओके। देंगे 25 px सॉलिड वाइट ओके, वाइट स्मोक दे देते हैं ओके। नेक्स्ट देन बॉर्डर टॉप 20 px सॉलिड इंडिगो ओके। then animation any 2.5 second linear infinite okay, linear infinite okay। then keyframe any 2 okay, to transform rotate 360 डिग्री ओके, डिग्री ओके। अब एक बार हम प्ले करके देखते हैं। वाह ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल और पावर ऑफ HTML and CSS, very beautiful result। thank you so much, please like, share and comment, subscribe the channel।